स्वामी प्रोडक्शन जगतसिंहपुर यूट्यूब चैनल तरफ आम आसी पहुँची जाइए बिरड़ी ब्लॉक हाजीपुर पंचायत अष्टसम महादेव पीठ रे आसतु से अष्टसम महादेव पीठ विषय किसी जानिबा आउ किछि दर्शन करिबा आउ देखिबा। ये अष्टसम महादेव मंदिरटी देखते केड़े सुंदर केड़े कारुकार्य से मंदिर रही चतुर्पाश्य धाम से मंदिर भोला शंकर भोला हर हर महादेव अष्टशंभु महादेव कोटि कोटि पुण्य फल आम आज से अष्टशंभु महादेव पीठ रे पहुँची जाइछु कारण से विश्वर प्राकर्ता दैव विधाता अष्टशंभु केड़े सुंदर मो अष्टशंभु महादेव केड़े भावर ठाकुर से कोटि कोटि पुण्य फल से भावर ठाकुर को पाइबा एते सहज हो न पारे। ये धामर गेट टी देखु धाम टी देखु प्रेमर ठाकुर प्रेम कि बुझीपार प्रेम लगे भोला शंकर से भाव को तो नहीं चली जापर से महान ठाकुर यदि दुख सुख सबू सहीबा को पड़ी थाए आम से महादेव पीठ को आसी था अष्टसम महादेव पीठ को दुखरे आसु सुखरे आसु से महादेव पीठर महत्व जानापी लुहर फूल रे पूजुची तुमको लुहम केबे पछिबा जदि लुहर फूल रे पूजुची तुमको लुहम केबे पोछिब दुखर अंधार घोटी आसिलानी ए राति केबे पाइब सतरे ए राति केबे पाइब। आसतु से अष्टसम महादेव पीठ विषय जानापी आम से नना ठारू किसी साक्षात्कार नवा आसतु। ओम नमः शिवाय महादेव शांत पदमासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं परशुमभयं भीषिहसनं पसनं पदमासीनं समस्तार्पितमरगणे व्याघ्रकोटिवसानं विश्वदेन्किलमय हर पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं सदाशिवं प्रभु नागेन्द्रहाराय इलचनाय भस्मागराय महेश्वराय नित्याय सुताय दिगंबराय दार्थ दुःखदहनाय नमः शिवाय अष्टशंभुहारुद्राय भोलाशंकराय हे चंद्रचूडं मदनस्थूलपाणि गिरिशे गिरिराज महेशं भूतेषु भूतेनाथ मम नाथं संसार दुख गहनं जगदीश्वर प्रभु ये भोला शंकर महाप्रभु अष्टशंभु पीठ्याचे बोलांतक बार हरि बोल सर्वाष्ट शांति कर सर्व दुख निवारण कर दिय अकर्म कर्मदायक भोला महेश्वराय चंद्रचूडं सदाशिवं। आमे से जगतसिंहपुर जिला बिरड़ी ब्लॉक हाजीपुर पंचायत अष्टसम महादेव पीठ रे आमे आसीथिलु आउ से नना ठारू किछि अष्टसम महादेव पीठ विषय रे किछि जानिबा आमे नना ठारू किछि टिप्पणी नवाई आमे आसीचु। नना आपन नाटा टिके कहबे ठाकुर विषय रे कोन टिके कहबे अष्टशंभु मो ना तपन महापात्र आज्ञा अष्टशंभु पूजक आज्ञा
ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା। ଇଏ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ ଏଇଠି ପାରି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଘାଟ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଘାଟ ଦଳେଇ ଘାଇ ଅର୍ଜୁନ ଘାଟ ଆଜ୍ଞା 5 ନମ୍ବର ବୁର୍ଜ। ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ, ନକୁଳ, ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଆଜ୍ଞା କୁନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପାରି ଯାଇକି ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା କଦମେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଏତେ ମହିମା ଯେ ପାଦୁକରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଫସଲ ଯାହାର ହେଉନି ଘର ଅଶାନ୍ତି, ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଦୁକରେ ଏଠି ଗାଧେଇଲେ ପିଲାପିଲି ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକର ପୁତ୍ରଦାନ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ଆସିକି ସାପ କାମୁଡ଼ାଠୁ ଲଗେଇକି କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଶିବ 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 ସବୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ପୀଠରେ ଆମର ଯେଉଁ ମା ରହିଲେ ଆମେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ଇଏ ରହିଲେ? ହେଲେ ଆମର ଛିନ୍ନବସ୍ତା ଦକ୍ଷିଣୀ କାଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଛିନ୍ନବସ୍ତା ଯାହାଙ୍କର ରାହୁ ଏକାଦଶ ଚାଲିଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ରାହୁ ମାନେ ମହାଦେଶ ଚାଲିଥାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ଛିନ୍ନବସ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ବୋଲୁଛି ମାଆଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାୟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତିନ୍ନିତ୍ରଂ ଚାରୁହାସିନୀ ସର୍ବଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ବରଦଂ କୃପାଶେଖରଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରାବାଳା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଉଦୟତି ତ୍ରିଶୂଳ ମହିଷା ସିଂହ ବାହିନୀ ମୁକ୍ତା ଦାମ କଣ୍ଠ ମୁନିभिस्तुति पाठके सिद्धि देवी गणेश दुष्ट कुमारी बेशी सेविता सर्वकाम पदा दुर्गा वरदन भक्तवात्सर। माँकर अखंड महिमा अखंड गान। जो माँ को दर्शन कराए सब ग्रह कटि जाए। माँ दयामयी अष्टशम्भु पीठरे माँ अच्छा छिन्नबस्ता कौन गुण गाई प्रभु दया। माँ अपार सब रोग व्याधि भल हो जाए प्रभु माँ अष्टशम्भु दया प्रभु। ଆମର ଏଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମର ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯଦି ପାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ଏଠି ଆମର ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲା, ଜଳ ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଠି ପଞ୍ଚଶୋକ ଆମ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଛିନ୍ନବସ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପଦ୍ମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଗାନ ଇଏ ସରିବନି। ଠାକୁର ବହୁତ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଣି ଧୋଇ ଯାଉଛି, ଗାଧାନ୍ତି ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ଗାଧାନ୍ତି ପାଦୁକ ବି ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପାଦୁକ ନିଅନ୍ତି। ମାନସିକ ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ସେଇଠି ମାନସିକ କରିବେ, କାରଣ କାମ ଏଇଠି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ମହିମା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବିଷୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ କିଛି କାମ ଜୟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା। ଓମ୍ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।